پناہ کھیوان مالن تو پانن من بدل جنت دیوان مال ما عبدالغنی چھوئی گسپن زوکن زیا بے تل سفر کتا بزرگو علم دین حاصل کرو تیلے ایسا آز گھر گھر قرآن و حدیث اگر اسم سیٹ اپ گڑے آسان تیلے آسان یہ انگٹ ونی یہ انگٹ چھاوے اچھن یمن چیزن پر سیٹ اپ تلمت اصل سیٹ اپ گوز مسجد برونڈ گڑو کمی تلن درسگاہ کی تلن درسگاہ چھ سن بنیاد گڑ کھلو درسگاہ دار ارکم محمد رسول اللہ تم ساتھ اس مسجد وجد دار ارکم اندر درسگاہ تے نماز تے پڑھن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم گڑ کریو پنن بچہ تیار یمن دیو قرآن و حدیث تعلیم تی ونن مولی صاحب دپن تل سفر کتا بزرگو علم دین حاصل کرو وچ خبر چھئی ششیائی پنن شرین زامن جا یہی تعلیم چھ پنن اولادن فأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم آتك رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب إخواننا من النار يا شافي الأمراض اشفى أمراضنا يا حلال المشكلات حل كل مشكلاتنا اللهم اشف مرضانا ومرضى الحاضرين اللهم اشف مرضانا ومرضى الغائبين رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين يتيور کرتو تور کیوں سامان انسانوں یتیور کرتو تور کیوں سامان انسانوں قد دنیا حسن پت چگمو
انسانو قد دنیا ہس پت گموت دیوان انسانو عام تھا کشوخ واد دیت تاب بروزی چون ایفائے احدود ونیت کرتو پاس انسانو بچپن جوانی تی بجر یم چھتری لمحات بچپن جوانی تی بجر یم چھتری لمحات یم گزرنس ماچ لگن تر انسانو کت شک دپان یم زرت زمین یہ چھ سوری میون کت شک دپان یم زرت زمین یہ چھ سوری میون یہند یہ گروس تم کتی نادان انسانو یہند یہ گروس تم کتی نادان انسانو واجب الاحترام انتظامیہ مسجد ہادہ ذمہ داران مسجد ہازہ امام مسجد ہادہ خطیب مسجد ہازہ محترم جاوید احمد سلفی حفظہ اللہ دیگر ذمہ داران ابتدا سندر سری تعریف رب کائنات حق درود و سلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثنا تو درود سلام پت اللہ تعالیٰ سن فضل و کرم شامل حالست اشونکن جمع اکس عظیم مشنس تحت عظیم کام تحت عظیم اکس ریسپانسبلٹی تحت اشاق عظیم تمائناز درزگاہ کرم تعمیر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سن فضل سوچ اور یہ بن ثانی خطر ذخیر آخرت انشاءاللہ مسلمان نوجوان و بزرگو استام چھے وار یہ چیز بنے مت خرچاون ول نہ کرجو معاف اگر کسی شرارتی کھسا نہ کرجو برداشت استام چھے وار یہ چیز خرچے مت اور خرچاون تش اور انسان چھو آئے دن یم چیز ضرورت لگن کائی چھ پنس کھن چنس پر خرچاون پلون پر خرچاون مکانس پر خرچاون دکانس پر خرچاون باقین معاملاتن اندر خرچاون اور ات امس اجر لکھن پروردگار یہ امس رائے گا تو ضائع گھن کی مگر اس پرسو اسلام تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس ونتا سہ خرچاون اس خرچاون اس دنیائی طور تے لگ بکار اور یہ اس قبر اندر واتو اچل تے لگ بکار یہ اس محشرس اندر واتو اچل لگ بکار یہ کس خرچاون اس تمو کور بیان اذا مات الانسان یہ انسان چھ یم دنیا نیرن انقطع عنه عمله امس نش امسز عمل منقطع گژھان یعنی یتھے یم دنیا چھ نیرن عملن ہند دفتر چھ بند گژھان ام پت ہیکن نماز پڑھت ون کی ام پت ہیکن ون یہ خرچائت تہ کی ام پت ہیکن یہ روز در حج عمرہ سورے مکلیو کیازِ یہ گو چیپٹر بند امسز رجسٹری چھ بند یون کرن
مگر ترے چیز دوپک الا ثلاث مگر ترے چیز کنٹینیو امس ست روزن امن عملن امس ہوریر گۄڈٕ کوٚرُکھ بیان صدقے جاریہ. صدقے جاریہ کیا گو؟ اگر کن شے وقت آسی یہ گئی بند کرن. اگر کن شے فائدہ لکن واتن یہ فائدہ گوٚژھ نہٕ لکن واتن تۄہہِ چھا کتھ سمجھ یِوان؟ اگر کن شے چھُ رٕژر تہٕ خٲر یہ رٕژر تہٕ خٲر کاسُن تۄہہِ چھا کتھ فکر تران؟ ییٚلہِ نہٕ کُنی شے آسہِ باتھ آب تراونس یہِ ترٛوو سڑکہِ پٮ۪ٹھٕے گٲڑۍ تہِ گٔژھ نہٕ پٔکِتھ ہیٚکِنۍ. یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ وٕچھان چھِو ییٚلہِ اورٕ وسان چھِ لجن کُنتھ تہٕ آبٕچ حالت کیٛاہ چھُ ہوٚتٮ۪ن اتٮ۪ن چھنہٕ گٲڑۍ ہٮ۪کان پٔکِتھ. یوٗت بوٚڑ علاقہٕ ہیوٚک نہٕ آز تامتھ یہِ دۄب پانہٕ شہرٲیِتھ یوٚتس تام نہٕ گورمنٹٕے حرکتس منٛز یی اتٮ۪ن گژھِ دۄب دوٗر. اَسہِ دوٚپُکھ صدقے جاریہ گوٚو ژوٗرمہِ دۄہ مٲرِو بوٚڑ داند بیٚیہِ أنِو ژتجِہن ساسن ژۄچہِ تہٕ مۄکلٲیِو فِکر. کھیٚیہِ مےٚ ژوٚٹ بیٚیہِ کھیوٚو مولوی صٲبُک بتہٕ تہٕ درٛایہِ. اگر اتٮ۪ن یہِ أمۍ نفرن ییٚمِس یہِ مول گُزریو موج گُزرے اگر أمۍ سیٖمنٹ بیگ 4 تُلے نا کٔژ بیگ سیٖمنٹ بیگ 4 بیٚیہِ تُلن روڈِ 100 فُٹ 200 فُٹ سُہ ہیٚکٮ۪س 50 فُٹ پتہٕ ترٛاین اتٮ۪ن یہِ کرن سڑک ٹھیٖک. ییٖتِس کالس رُک اپٲرۍ پکہان نا لُکن واتہِ ہا آرام ہُمِس گژھِ ہا درجاتن. یہِ مہ چھُس بہٕ ونان یہِ چھُ اسلام مگر یہِ عقلا آیہِ نہٕ اَسہِ دوٚپ بتہٕ گوٚژھ آسُن بیٚیہِ ناٹہِ پھوٚل. ہُمِس گژھِ تن درجاتن بُلندی مےٚ کیٛاہ تتھ سۭتۍ مےٚ گوٚژھ پننِس ناٹہِ پھٔلِس روزُن سیٚزر پتہٕ ہُمِس درجاتن بُلندی گژھن یا پٔستی گژھن مےٚ کیٛاہ تتھ سۭتۍ مےٚ گوٚژھ چندس سیٚزرا. اتہِ آو شخص اکھ دوٚپُن عظمت والہِ پیغمبر سسن مےٚ حظ گُزریو مول بہٕ کیٛاہ کرٕ وۄنۍ. بہٕ حظ چھُس دپان بہٕ کرٕ ہا تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ کینٛہہ بہٕ کیٛاہ کرٕ. دوٚپنس اے میانہِ یارٕ ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن ونہِ دوٚپُن اہن حظ. دوٚپنس نیر کھن کُنہِ جایہِ آبہٕ کیوٗر. کیٛاہ کھن آبہٕ کیوٗر کھن کُنہِ جایہِ یتھ لُکھ تریش چٮ۪ن. ییٖتِس کالس تتھ لُکھ بنن تریش چٮ۪نہٕ وول ہُمِس کیٛاہ کرِ. اکھ گِلاس چے لُکھ اکھ گِلاس لُکن لچھا چے اتھ تریشہِ گِلاس اکھ گِلاس اتھ کیٖرِس. یہِ گژھِ نہٕ بنٛد خبر کۭتہن ؤرین چھُ یہِ چلان. اکھ گِلاس چھُ چٮ۪وان ہُمِس چھُ اکھ درجہٕ بُلند. ادٕ ہُہ مۄکلیو کٹھ تہٕ یہِ داند یہِ ژوٚٹ مۄکلے امے دۄہ ژوٗرمہِ دۄہے. ہُہ چھُ مگر برابر توٚتس تام ییٖتِس کالس اتھ آب چھُ کڑنہٕ. کتھ چھا سمجھ یِوان؟ صدقے جاریہ سمجھو. صدقے جاریہ گوٚو ییٚمہِ سۭتۍ لُکن فٲیدٕ چاہے سڑک تراوکھ یہِ سڑکہِ مرمت کرکھ یہِ تریشہِ کیوٗر کھنکھ یہِ. ییٚتہِ چھِ واریاہ خبر ییٚتہِ چھا ییٚتہِ چھُنہٕ تیوٗت وُنہِ کینٛہہ وۄنۍ گامن اندر چھُ وُنہِ کھہس منٛز چھِ گژھان 2 کِلوٗمیٖٹر دوٗر پتہٕ چھُ 2 کِلوٗمیٖٹر پٮ۪ٹھ واپس پیوان وسُن تریشہِ گِلاس خٲطرٕ. کاش اسہِ بیدار گژھِ ہا ضمیٖر اتھ تراوہو اکھ آب لایِن تراوہو اتھ یا اتٮ۪ن کھنو کیوٗر اکھ گژھا یہِ گوٚو میٲنِس مٲلۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ میانہِ ماجہِ ہٕنٛدِ خٲطرٕ. ییٖتِس کالس اتھ لُکھ چیہن نہٕ تریش ہردٕ تہٕ سونتہٕ تیٖتِس کالس اوس چٲنِس مٲلِس ماجہِ درجاتن تِمنٕے یوت نہٕ بلکہِ ژےٚ تہِ اکھ ثواب پتہٕ ییٚلہِ ییٚمہِ دُنیا نیرکھ تمہِ پتہٕ تہِ ثواب اتھ. یہِ ثواب چھُنہٕ بنٛد گژھان مگر اُکُن تہِ چھُنہٕ اسہِ ہومُت اُکُن ہاے نہٕ اسہِ کیٛازِ گوٚژھ بتہٕ پھلا آسُن. وٕنکیٚن چھُ بہتریٖن چلان ییٚتٮ۪ن اکھ گوٚو صدقے جاریہ. امہِ پتہٕ چھُ مےٚ اصلی کرُن بھایا علمِ نافیہ. علمِ نافیہ گوٚو یی درسگاہ گوٚو تعمیٖر. اگر ژےٚ مول چھُے گُزریومُت موج چھِ گُزریمٕتۍ بیٚنہِ بوے أسۍ چھِنہ یژھان اصل کیٛاہ چھُ اسہِ مقصد اسہِ چھُ اصل مقصد یِمن گوٚژھ درجاتن بُلندی مغفرت گوٚژھ کرُن پروردگار کِنہٕ بدل کینٛہہ مقصد چھُ. مقصد چھُنہ یی بنیو نا پروجیکٹ ییٚتٮ۪ن چھُ درسگاہ ییٚلہِ یہِ تعمیٖر لوگ نا اسہِ کرُن اگر ژےٚ شخص اوٚنُتھ مولوی صٲب آسہِ 2 مولوی صٲب یِمے چھِ درسگاہس پرناوان دپُس بہٕ حظ دِمے 2 رٮ۪تن ہُنٛد تنخواہ یورے 10 ساس رۄپیہِ 15 ساس رۄپیہِ گٔے کوٗتاہ گٔے 30 ساس. یہِ دِمے بہٕ رٮ۪تس 30 ساس چھِ 2 ٹیٖچرن. امہِ پتہٕ پرناو ژٕ لڑکہٕ 50 انُکھ یِمن دِ پننہِ چندٕ نورانی قاعدہ 50 بچن. یِمے چھِ رٮ۪تس پرناوُن نورانی قاعدہ 2 ماسٹرن. رٮ۪تھ گژھِ یِمن نورانی قاعدہ زبٲنی حفظ یاد. تۄہہِ چھا کتھ سمجھ یا 2 رٮ۪تن منٛز 2 رٮ۪تھ پتہٕ چھِ یِم نورانی قاعدہ ہٮ۪تھ 50 لڑکہٕ نیران. یِم کۭتہن پرناین یِم 50 ییٖتِس کالس یہِ سلسلہٕ چالو روزِ نا تیٖتِس کالس چھُ ژےٚ درجاتن بُلندی گژھان یتھ دُنیاہس انٛدر تہِ ٲخرتس انٛدر تہِ. یُکُن تہِ چھُنہٕ اسہِ مغٕز اسہِ چھُ مغٕز صرف یٔڑ کُن. اسہِ گوٚژھ نہٕ یٔڑ گژھُن دھوکہٕ پتہٕ کٲنٛسہِ فٲیدٕ وٲتِن یا نۄقصان گژھِتن. درسگاہ چھُ تعمیٖر گژھان اکھ سیٖر لاگ ژٕ کۭژاہ اکھ سیٖر
ات اکثیر تیتس کال اس کال سن درس گز اکھ بچ پڑنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اکھ بچ پڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم اکھ بچ پڑ الف با اکھ بچ پڑ درسا یا باقی حرف پڑے امی نورانی قائدہ اندر الف لام میم پرن وول بنے امی درسگاہ اندر چانن درجاتن چھ بلندی کرن پروردگار کتے بچ پرن انشاءاللہ چھنا ومید بچ پرن انشاءاللہ بنو نا درسگاہ بچ پرناون خاطر ونکن تہ چھ بچ ہاتھ پرن یہ چھنا پرن یہ سلسلہ ما گژھِ بند اس پرناو پن بچ انشاءاللہ تم پرنائن پنن بچن انشاءاللہ بنیاد کس آس بنیاد چھنا یہ درسگاہ انشاءاللہ چھنا یہ چلو جی تو اکی سیر مگر یہ سیر یتس کالس ات کنس مز روز ات بلڈنگ مز روز تیتس کالس چانن درجن بلندی انشاءاللہ تلس کس دپن بدیم اک سیر انشاءاللہ تلس ات تلیو تھود اکی سیر کس دی ات تلیو ہس تھود ات تلیو دپ اکی سیر دم بہ نہ مے مثال یہ موش دونر کن بتاو ونکس کس دپ اک سیر دم بہ تلس ات تلیو تھود ساری انشاءاللہ بہرحال تہ ڈونیٹ کورمت مے چھ پتہ انشاءاللہ البتہ مے دپ ونکن یم سات بہ آوس ام سات گوس توتہ اک سیر ساری دین انشاءاللہ تو بہرحال یل ژے یہ چیز حاصل گوئی ژٕ زان مے کر مغفرت ذات ذوالجلال حضرت اللہ اوے بیان کرنے یبن آدم اے آدم صبن اولاد انفق ژٕ خرچاو انفق الگ ژے پہ خرچائی پروردگار یعنی ژبن خرچاون ژٕ مکر بند ژٕ خرچاو یل ژٕ خرچاوک ژے پہ کس خرچائی ژے پہ خرچائی پروردگار ژٕ کم مز خرچائک ژٕ کم مز خرچائک پننہ اکاؤنٹ مز ژٕ خرچائک پننہ تنخواہ مز ژٕ خرچائک پننہ کروڑ مز 2 کروڑو 10 کروڑو 20 کروڑو ہاں یا پت کوتا ام پتہ آسی ژے ام پتہ چھنہ گنتی یاد زیادہ کی مثال ژے آستے 7 کروڑ اکھ سیر جزاک اللہ خیر و احسن الجزا پروردگار کرس دین دنیا آباد خیر برکت کرس اک بزرگ اک ایئر رنگ سوزمس پروردگار عالمین شفائی کامل کرس عطا شفائی عاجل کرس عطا یمو صبح پہ ونیک تان سود پروردگار تھوک پنہ دربار قبول نیم البدر کرو عطا یا دنیا اندر کرو بہترین بدل عطا پروردگار آخرت اندر کرو ام خود زیادہ عطا پروردگار در دنیا 1000 در آخرت کرو عطا آمین یا رب العالمین مگر نبی رحمت صلی فرمو مش ربن کورمت بیان ابن آدم اے آدم صبن اولاد انفق ژٕ خرچاو ژے پہ خرچائی پروردگار ژٕ خرچائک پنو پونسو اندر کروڑو اندر 2 کروڑو 100 کروڑو اندر مگر وچھو رب کر پہ خرچائی ژے پت ژٕ خرچاوک پنو پونس رب چھ دپان بہ خرچاو ژے پہ یل ژٕ خرچائک وچھ ژٕ کم پہ خرچائی حدیث قدسی چھ یہ تہ ابن آدم اے آدم صبن اولاد لو ان اولکم واخرکم وجنکم وانسکم قاموا فی صعید واحد اے آدم صبن اولاد تو چھا سارنی مغز یکنی یم گرن اندر آسن مستورات 100 رۄپیہِ پروردگار عالمین دین دنیا کرس آباد اللہ تعالیٰ کرنک دین دنیا آباد 100 رۄپیہِ دیون پروردگار تھینک پنہ دربار قبول بیشن مراد یمس اگر کٲنٛسہِ کمٕے تہِ آسہِ تتہ آو صحابی رسول ابا بکر صدیق اون سوری مال اند ہتھے کین تھون فاروق اعظم اون نصب مال ہاں ابا بکر صدیق سوری عثمان رضی اللہ تعالی عنہ 7 کو زیادہ گوڑ بیہ کلو وائز سون تہ اللہ تعالیٰ سن دربار مگر صحابی جلیل اخ امس کہین گر امن خضرت 2 کلو مزور کرت یہ بنو سردار مالک رب کائناتن جبریل علیہ الصلوۃ والسلام مالک سردار چھ پتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ دبک مالک سردار گوسا تیل ابا بکر صدیق تمہیں سوری ہو تمہیں کوشر پر 2 لچھ دی تمہیں 1 کروڑ دی درسگاہ سوئی گوسا تیل مالک سردار آسن اچھو مالک سردار سوئی یم 2 کلو خضر ہے کوشر پر تمہیں تتوی تمہیں تی تمہیں سوچ تتوی 2 کلو خضر ان کیسے ایسا رپی ہاتھی بیچارس آمدنی یعنی نا 50 رپی کو تائنے امیش ہم سنگس کروڑ برابر یہ 50 رپی یہ مگچن مایوس امیش یہ 10 رپی ہم سنن کروڑن برابر رب شن ات کن وچن کم کوتا دیت سوچ وچن امسز نیتس کن تھا سوچ امسز نیتس کن وچن بہرحال بیاناو کرن ابن آدم اے آدم صبن اولاد لو ان اولکم واخرکم وجنکم وانسکم قاموا فی صعید واحد اے آدم صبن اولاد ہرگاہ تو اولین و آخرین جن و انسان ساری گچھو اکسی میدان اندر جمع کج پہ
اولین آخرین آدم صوبن پہ قیامت کی صبحستان تمام جن تے انسان گژھو اکسی مٲدانس اندر جمع پتہ انیو پنن حاجات میانہ دربار یمس ضرورت آسہ پتہ کرس عطا پروردگار جماعت تہ کر عطا سن جائز حاجات تہ کر روا مشکلات کر دور غم تہ پریشانی کر دور یمو صبح پہ سودی کائنات کے ربا ژٕ تھوک پنہ دربار قبول دین دنیا کرو آباد یمو سانیو ماجو بینیو یتھ اندر معاونت کر اللہ تعالیٰ کرنک دین دنیا آباد 1,000 رۄپیہِ دِوان محترم پروردگار تھوس پنہ دربار قبول پروردگار غم تہ پریشانی کر دور پروردگار مضر عمر نش بچاو پروردگار سن موسمی حالات بدلاو پروردگار سون دین دنیا کر آباد پروردگار کشمیر ہندس میوہ جاتس کر برکت پروردگار سان باغاتن کر برکت سنس زراعتس کر برکت سنس کاروبارس کر برکت دین دنیا کر آباد آمین یا رب العالمین صبح پہ واریاہو ڈونیٹ کورمت سارنی تھین قبول پروردگار سارنی کرن دین دنیا آباد 500 رۄپیہِ پنن برادر اللہ تعالیٰ کرن زیادہ زیادہ عطا دین دنیا کرنک آباد پروردگار کرنک یہ دنیا تہ آباد آخرت تہ کرنک آباد پروردگار آمین یا رب العالمین یا ابن آدم اے آدم صبر اولاد اگر اولین تو آخرین جن تہ انسان اکسی میدانس اندر گژھو جمع پتہ نیو ساری پنن حاجات میانہ دربار یمس یہ ضرورت آسہ یمس یہ منگون آسہ پتہ کر بہ سارنی پنہ منگنہ مطابق عطا تہ کت سمجھ یوان کم مے دز زمینس 50 خر مے دز پھلانہ گاڑی 15 مے دز پھلان چیز سارنی کر بہ عطا پتہ میانس خزانس گژھا کمی دپک اگر تہ اندر کان آسہ یس سمندرس اندر ترائی سژن پتہ کھاڑی سژن سمندر مز واپس پتہ دپہ سمندرس گیا کمی یہ سژنہ پتس لاڑیو آب یہ گئی سمندرس کمی مگر میانس خزانس گژھِ نہٕ ییٖژ تہِ کمی کر ییٚلہِ بہٕ اولین و آخرین سارنی حاجات اکسی میدانس اندر کر روا میانس خزانس گژھِ نہٕ ییٖژ تہِ کمی سمندرس گئی کمی آب پھر گو کم مگر میانس خزانس گژھِ نہٕ ییٖژ تہِ کمی امی خزان مز کری تھے عطا ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ مگر یہ تیلے ممکن یل کائنات اندر رب سد کیا بنو سودا کرن ول بنو ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم رب دپن یہ مال مے کوٚر عطا امی مال مز دی مے قرض حسنا یضاعفہ لکم بہ ہسا کرے دگنات و یغفر لکم بے کرے مغفرت تہ کرے دگنا عطا اگر یہ جے کے بینک ون ایسے ساری سدو ون دپی بہ دمے ؤریس مز دگن کرت تقریباً سدو اس ساری موبائل فون ژھنو اس کٕنِتھ یہ کرو بینکس حوالہ اس دی ؤریس مز دگن مگر رب چھ دپان بہ دمے امی سات دگن کرت ژٕ مہ مےٚ پرواے دۄدر دنیا تہ 1000 در آخرت کرے عطا مگر تیل تہ چھُنہٕ اَسہِ یقین ذات ذوالجلال حضرت اللہ تیل تہ چھُنہٕ اَسہِ قرآن مجیدس پٮ۪ٹھ یقینٕے اوے چھُنہٕ أسۍ یِمن کامٮ۪ن اندر زیادٕ برونٛٹھ گژھان أسۍ چھِ تِمنٕے کامٮ۪ن اندر برونٛٹھ گژھان عامر مشتاق صٲب امس ات معاملس اندر مالس ماجن دعائی شفا خاطر اللہ تعالیٰ کرنک شفائی کاملہ شفائی عاجلہ شبیق سیمٹ کرن عطا پروردگار دین و دنیا کرو آباد مالس ماج کرو شفائی کاملہ عطا یم تہ بیمار تمن کر شفا پروردگار حاضر اندر یم بیمار ژٕ کر شفا حاضر ہندن بیمارن شفا یم علاقن بیمارن شفا پروردگار یم تہ بیمار ژٕ کرو شفا پروردگار یم گزرے جنتس اندر کرو جائے قبر کرو پر نور لحد کرو پر نور 500 رۄپیہِ پروردگار دین و دنیا کرو آباد بہرحال بوز بیان کرن یس کائناتس اندر پز پہ رب ست سودا یس رب ست تجارت کرے تمس بہرحال ات تجارتس فائدہ حق ہیوان مالن تو پانن مل بدل جنت دیوان مال ما عبد الغنی چی گس پنن زو کن زا یہ صحابن فکر ترمت اوے اسم پنن زو تہ قربان پنن مال قربان کرن جان قربان کرن اولاد قربان کرن تمن اس فکر ترمت ام بدل دیس جنت ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ نبی رحمتن فرمو صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اندر چھ یہ خرچاون یہ بنی چانن بیمارن علاج وعدو مرضاتکم بصدقہ پنن بیمارن کریو علاج پنن بیمارن کریو علاج صدقہ کرن سۭتۍ خرچاون سۭتۍ اللہ تعالیٰ سند وتہِ اندر دۄہ بنیو مسلم کے حوالہ کور بیان نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم پت کرو سارنی ایک بڑ دعا سے یار گژھنا پت اللہ تعالیٰ کرنو دین و دنیا آباد ایمانن پت کرو ایک بڑ دعا مسلم کے حوالہ کور بیان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرن فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شخص ہسا چھو یہ پکن جنگل مز
امش اوبر کھتن واریاہ زیادہ کرہن ات پہ ونکن اوبر دین نجات پروردگار سن موسمی حالات بدلاو مضر اوبر نش دِ نجات پروردگار نقصان دش نجات سن باغاتن کر پنس حفظ و امانس اندر جائے سن زراعتس کر پن رٲچھ آمین یا رب العالمین دپن امش زبردست کرہن اوبر کھژن آسمانس امس تھوڑا سپیڈ تھاون تیزی پہم دپن بہ بچاو پان روٗد پے واریاہ پلو گژھن ترٕنۍ بہ نیر بہ تھاو تھوڑا سپیڈ تیزی پہمت مگر دپن بیل تیز ہتنس پکن تو اوبر اندر درائے آواز اس کے حدیقت الفلاں گسے اوبرا فلان سن باغ کر سیرا اوبر اندر درائے آواز گسے اوبرا فلان سن باغ کر سیرا دپن یل میں آواز بوز برکیوس میں تو ون چلن با ون بہ رودس مز بڑایا کیا گھا بہ رکو ون کیا تھان منظر ربس کیا تھان منظر ہاون ربس دپن بہ رکیوس اللہ تعالیٰ کرنس دین و دنیا آباد اللہ تعالیٰ بنٲنس مٲلس ماجہِ ہٕنٛدِ خٲطرٕ چشمن ہُنٛد شہجار دپن بہ رکیوس واریاہ روٗد لوگُن تیز روٗد یہ پیو پتھریلی زمین پٮ۪ٹھ امہ پتہٕ گوٚو أکِس نالہِ اندر جمع ینس اندر جمع تو یہ آب پکان بہٕ چھُس آبس پکان پت بیل آبس پت چھُس پکان بہ ووتُس مےٚ وُچھ شخص اکھ دوٗرے لِونہِ چونچہ ہتھ یہ اتھ آبس دِوان پننس باغس کُن زیٖر یہ اتھ آبس دِوان پننس باغس کُن زیٖر مےٚ کوٚرمس بیان دپمس ہے باغس آب برن والٮ۪ن مسمُک ژےٚ کیٛاہ ناو دپان أمۍ ووٚن ناو پرُن مےٚ چھُ ناو عبدالستار عبدالغفار مثال دپان ییٚلہِ مےٚ ناو بوٗز یہ چھُ سُے ناو یُس مےٚ کتہِ بوزیو اس کے حدیقت الفلاں گژھا فلٲنۍ سُنٛد باغ کر سیراب یس اوس یہوے ناو یُس أمۍ ووٚن بہٕ گوٚوُس پریشان مےٚ دوٚپمس ہے باغس آب برن والٮ۪ن مےٚ ون ژےٚ کیٛاہ عمل نامے اعمالس ژٕ کیٛاہ چھُکھ عملہ یِژھ کران ژےٚ کیٛاہ چھے نامے اعمالس اندر یِژھ عمل ییٚمہِ عملہِ سۭتۍ ژےٚ یوٗت مقام تہٕ مرتب گوٚمُت دِوان پروردگار یہوے ووٚن مولوی صٲبن دپان حق ہٮ۪وان مالن تہٕ پانن مٔلۍ بدل جنت دِوان مال ما عبدالغنی چھُے گژھ پنُن زوٗ کنزیا بیٚیہِ تُلۍ سفر کۭتیاہ بُزرگو علمِ دیٖن حٲصِل کوٚرُکھ تیٚلہِ آسہِ ہا آز گھر گھر قرآن و حدیث اگر اسہِ یِم سِٹپ گۄڈے آسان تُلمٕتۍ تیٚلہِ آسہِ ہا نہٕ ییٖژ انہِ گٔٹ وٕنہِ یہ انہِ گٔٹ چھِ اوے اتھ چھُنہٕ یِمن چیٖزن پٮ۪ٹھ سِٹپ تُلمُت اصل سِٹپ گوٚژھ مسجد برونٛٹھ گۄڈٕ کمیُک تُلُن درسگاہُکٕے تُلُن درسگاہ چھِ سٲنۍ بُنیاد گۄڈٕ کھُلو درسگاہٕے دارِ ارقم محمد رسول اللہ تمہِ ساتہٕ ٲس نہٕ مسجد وسجد أتھۍ دارِ ارقمس اندر ٲسۍ درسگاہ تہِ تہٕ نٮ۪ماز تہِ پران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ٲس تعلیٖم گۄڈٕ کٔرِو پنٕنۍ بچہِ تیار یِمن دِیِو قرآن و حدیثٕچ تعلیٖم تی ونان مولوی صٲب دپان تُلۍ سفر کۭتیاہ بُزرگو علمِ دیٖن حٲصِل کوٚرُکھ وٕچھ خبر چھے شیٚشیٲہی پننٮ۪ن شُرٮ۪ن زامٕنۍ یہے تعلیٖم چھِ پننٮ۪ن اولادن دپان مےٚ دوٚپمس اے آب برن والہِ ژےٚ کیٛاہ عمل نامے اعمالس ژٕ کیٛاہ عمل کران دپان ژٕ کیٛازِ چھُکھ مےٚ پرژھان یہِ ژےٚ کیٛاہ عمل چھے نامے اعمالس ژٕ کیٛازِ مےٚ پرژھان دپان أمۍ دوٚپ مےٚ بہٕ چھسے امہِ موٗجوٗب پرژھان ہنگنہٕ منگے پرژھمے نہٕ مےٚ ہسا گوٚو یہِ واقعہ بہٕ گوٚوُس ییٚمہِ انداز وٕچھان مےٚ گوٚو یہِ واقعہ پیش یِوان توے چھُسے پرژھان دپان ییٚلہِ مےٚ أمِس واقعہ کوٚر بیان أمۍ دوٚپ ییٚلہِ ژےٚ مےٚ یہِ ووٚنُتھ بہٕ ونے بہٕ کیٛاہ چھُس کران یہ تہِ مےٚ باغہٕ اندر نیران میواجات یہ مےٚ باغہٕ اندر ژوٗنٛٹھۍ نیران مثال ٹنٛگ نیران ٲر نیران کھٔزٕر نیران باقٕے معاملات نیران یِمن چھُس بہٕ ترٛےٚ حِصہٕ کران کٔژ حِصہٕ ترٛےٚ حِصہٕ اَسہِ کٔژ کرِ اَسہِ چھُ سورُے اَکُے حِصہٕ پانسٕے یوتن اَسہِ کیٛاہ کٲنٛسہِ کرُن کانٛہہ مٔرتن یا بٔچتن یاد تھٲیزیو ییٚمِس زکات آسہِ نا واتان 1,00,000 رۄپیہِ کوٗتاہ 1,00,000 رۄپیہِ پتہٕ دِتِم 99,999 رۄپیہِ 1 رۄپیہِ دِژٕن نہٕ یہِ چھُ سورُے ضایہِ توٚتس تام یوٚتن تام یہِ 1,00,000 رۄپیہِ برابر ییٚمِس لچھ آسہِ واتان پتہٕ دِتِن 10,000
تمس میون مشور 10 ساس تک پانس ات کیا کلچہ ولچہ یہ تم دم اور یور غریبس کیا ات کیا فائدہ یہ ضائع یعنی ات کھانا ثواب ات الٹ گناہ ابو بکر صدیقن کور بیان دپن یس اونٹ دون لاکم ہیت کیا دون یس اونٹ لاکم ہیت دون نبی رحمت سن دورس اندر زکات اگر تم لاکم بند کر اونٹو دیتن تمس سب اعلان جنگ کرن کیا کورن بند ہاں لاکم کیا ویلیو چھ لاکم چھن کہیں اونٹ دیتن لاکم دپن اگر لاکم دتن کہیں امس سب اعلان جنگ امن امس لچھس واتان تم دس 10 ساس ام کیا فائدہ چھ دین ام گئی گرے تھاون کھیزس کیا اور مٹھایا وٹھایا یم تہ دیزِ نا یم تہ گئی بٲگراون یہ اور بہرحال امس زکات آسہِ دیُن یہ گوٚژھ برابر یہ گو پتہ خرچاون ات الگ ثواب در دربار حضرت اللہ یم درسگاہ تہ زکاتس مز لیکھک سن زکاتس مز یہ چھنا مولوی صٲبن ژوٗنٛٹھۍ پٮ۪ٹھ تہ لیکھان کتھ مز دپان اہن حظ گو تۄہہِ اُشر نقد مولوی صٲبس دِژمٕژ ماسہِ دِژمٕژ ژوٗنٛٹھۍ پٮ۪ٹھ لیکھی تہ اُشرس منٛزٕے پۄپھِ لیکھِ ژوٗنٛٹھۍ پٮ۪ٹھ تہ لیکھی تہ اُشرس منٛزٕے یہ چھنہٕ اُشرس منٛز اُشر چھُ الگ معاملہٕ یہِ چھُ الگ معاملہٕ بہرحال یم ساتن دکاندار سیتن واریاہ شرارت کھتو ییٚلہِ دکاندارس چھُنہ صبح یِوان کُس مسافر دپان چھُس وۄنۍ چھُ دٔسلاب کرنے کٲشِر پٲٹھۍ گوٚژھ وۄنۍ مسافر گۄڈٕ دٔسلاب کرُن پتہٕ دِیاس یہِ کالکِس گژھِ نہٕ وتھٕنۍ کانٛٹہٕ تھوٚد کالکِس گوٚژھ نہٕ کانٛٹہٕ تھوٚد وتھُن کینٛہہ ییٚمہِ ساتہٕ مسافر أمِس چھُ امی ساتہٕ دیُن پتہٕ ژٕ کم دِتس یا زیادٕ دِتس ییٚمہِ دپس مےٚ چھُ دٔسلاب کرنے امہِ سۭتۍ چھُنہٕ دٔسلابس چٲنِس پرابلم بلکہ کری ژےٚ زیادٕ عطا ذات ذوالجلال حضرت اللہ دوٚپمس یہِ مےٚ باغہٕ اندر نیران اتھ چھُس بہٕ 3 حصہٕ کران کٔژ حصہٕ اکھ چھُس بہٕ باغس لاگان واپس آب پٲشی دوا پٲشی مٔزوٗرۍ اکھ حصہٕ باغس لاگان واپس اکھ حصہٕ چھُس بہٕ کھٮ۪وان بیٚیہِ میون عیال کھٮ۪وان اکھ حصہٕ چھُس خرچاوان فی سبیل اللہ اکھ حصہٕ چھُس خرچاوان توے چھُ میٲنِس باغس غیبی طور مدد کران پروردگار آز کیازِ وۄنۍ آسان پھلے نیرنے تہٕ پٮ۪ٹھٕ آسان پروردگار عالمیٖنن ڈونٛٹھ لوگمُت رۄبا أسۍ بچٲیزِ سانٮ۪ن باغاتن کٔرزِ پنٕنۍ رٲچھ وجہ چھُ یی اَسہِ کٔر اتھٕ زکات کوٚر بنٛد اُشر کوٚر بنٛد خرچاوُن کوٚر بنٛد توے چھُ پروردگار عالمیٖن یِم معاملات اَسہِ سۭتۍ اَسے خرچو یہِ پونٛسہٕ مگر کتھ منٛز اَسہِ دوٚپ گٲڑۍ گژھِ آسٕنۍ بٔڑٕے پہمتھ نہ حظ یتھ آیی نہٕ مےٚ لٲن تیٖژاہ نہ اتھ گاڑِ آیی نہٕ مےٚ کرٛیٹاہس لٲن کینٛہہ وۄنۍ گژھِ مےٚ فارچوٗنر آسٕنۍ وۄنۍ گژھِ مےٚ امہِ ہیوٚرُے پہم آسٕنۍ اَسہِ لٔج گاڑٮ۪ن مان مگر زکات دیُت نہٕ اُشر دیُت نہٕ شرابس لٔج مان ڈرگس لٔج مان غلط کٲری اندر خرچو پونٛسہٕ مگر اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وتہِ اندر بنے نہٕ خرچاون وٲلۍ ژٕ کر رۄبس سۭتۍ سودا چٲنِس باغاتن چٲنِس مالس چٲنِس عیالس پرٛٮ۪تھ کُنہِ کری حفاظت ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ بہرحال یہ گو دنیائی طور فٲیدٕ دنیائی طور تہ بچائی چٲنِس مالس چٲنِس جانس ذات ذوالجلال حضرت اللہ بیمارن کر شفا پروردگار ییٚلہِ قبرِ اندر تراونے فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ عذابٕکۍ فرشتہٕ یِن گۄڈنٮ۪تھ کلہٕ کِنۍ کلہٕ سایڈٕ اتی قرآن مجید کُسی بہٕ دِمو نہٕ أمِس کلہٕ سایڈٕ عذاب کرنہٕ یہِ اوس سُہ قرآن مجید پرن وول پتہٕ یہِ سیٖنہٕ سایڈٕ اتی یہوے خرچاون یہ صدقات یہ خیرات یہ خرچاون بہٕ دِمو نہٕ أمِس عذاب کرنہٕ یہِ اوس سُہ خرچاون وول آوا سمجھ قبرِ اندر تی ژےٚ یہِ خرچاون بکار قبرِ اندر تہِ بچایی ژےٚ یہِ خرچاون یہ صدقہ خیرات کرن یہ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وتہِ اندر دیُن درسگاہ تعمیٖر کرٕنۍ مسجد تعمیٖر کرٕنۍ یہِ دِیی ژےٚ قبرِ اندر تہِ فٲیدٕ محشرس اندر کُلُّ امرئ فی ظل صدقتہ حتی یقضى بین الناس فرمو نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم پرٛٮ۪تھ کانٛہہ انسان آسہِ محشرنس میدانس اندر پننِس صدقات و خیرات کے سایس تل توٚتن تانۍ حتی یقضى بین الناس یوٚتن تانۍ لُکن درمیان فٲصلہٕ کرِ پروردگار اکھ گٔے 7 انسان سبعۃ یُظلُھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ 7 قسمٕکۍ لُکھ یِمن عرشہِ کِس سایس تل جاے دی پروردگار تمہِ دۄہ ییٚمہِ دۄہ نہٕ تٕہنٛدِ سایہِ ورٲے بدل کانٛہہ سایہِ اتھ منٛز تہِ کوٚرُکھ اکھ سُہ بیان ییٚمۍ دٔچھنہِ اتھ خرچو کھوورِس اتھس لٔج نہٕ پتہ یہِ چھا مُمکِن چھا یہِ چھا مُمکِن انسانس چھُ رۄپیہِ 100 چندس أمۍ کوٚر یپٲرۍ نٮ۪بر تہٕ ترٛووُن أمِس چھنہ پاے مےٚ حظ چھُ 100 چندس تیٚلہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ اتھ دِژ اتہِ أکۍ عٲلمن اوترٕ بٔڑ مثال اکھ دوٚپُن یہِ چھُ مُمکِن أمۍ چھُ صبح پٮ۪ٹھ کوٚرمُت شام تام غلطان جمع صبح پٮ۪ٹھ چھِ یہِ کتھ سۭتۍ چھُ کران کاروبار چھا مٮ۪وٕ چھا کانٛہہ چیٖز چھا أمِس چھُ جمع کتھ منٛز یہِ غلطانس منٛز
वन आव अम्स अमे साथ मुसाफिर अम त्रो कल योकुन तो लगुन योकुन अत योर तुल इत पे मोट तो तुजन तो त्रोन अमिस न पानस पता तो न लज अमिस यथ अत पता मे क्या खर्चो जाय कस अर्श के सायस तल दियस जाय परवरदिगार तम दो यम दोन तुहद साय वर बदल कह साय आफ्ताब कोता अख मील दूर औरख वस तूत यह वस 7 अथ बोन जमीन तल पत खस वापस पत रट पन्न पन्न गुनह मुताबिक कंस गोड़न ताम कंस कोठन ताम कंस तुनिस ताम कंस सीनस ताम कंस लाकम और अड़न सर पे सालाब रबैक जमात दनाजात वन वालन तो बोजन वालन दनाजात सन अहबाब अकारिबन दनाजात सान वालिदैन दनाजात।